نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا سلامت خاتتلتي نبات ميديا كما يكنيهم كما يالهم أبززلهم سلامت عنان نعهم يخون نابلنا نلومون كم تلمود زي تفلاليت حسطة زلوم مدبات كلونايم شير لايك سابسكرايب ناقبرنا دما نزي يوتيوب channel لابي معباي كل زكاة لنا هنقبر دقيمنا دقاقيمنا نتصوع أب إثيوبيا أب قدنا شنت دقا موتا ويدما نورمال شنت مشان أمودما أبتيناي كوريدر لمعات زبهال نبور مخانو ويدما بهال مخانو كاريكومي نزات سع فيديو تهاتا تلوا وين بلا من مسكو كوماندو سرابه الكبير بكمك انت ما تواجهون وين بلا تشو كودا تتكوم كودا أبابا للنات أبزي ماكينة أبدقة أب ماكل كتما رايو أب ماكل كتما تريو مالهم زي نورمالي بكا ندعر شنت دقة مسيكا أب أديس أبا نورمال أبترقى الله قصابيلكا سر خاوتي خات شين شنت ما ينتقينون كومو كالد ما أزيو زقرم صحف بزعبا زناي بحري حمام دي حيزو ومزلو أزي زعبي محبراو ميديا زبال أزي إثيوبيان برودكاستينج كوبريشن زبال أبناي ناتم قصات زتري ود لهم صحف شري لهم نيرم إثيوبياويان مسوات يهون اللتن يبهر بر سناقن إن باي يتابسال كومودر جيتاچو سيوم بالبيت إذا كوماندر سيوم زبال زلو بحر زوحاتي زيناتو بحر قدلي أب إيرتراز أتومو درار عسا خوينو زترفاي ذات ريواد اللهم كا بعالت بيتيا بهاجراتين إثيوبيا لولاونتا أدقتنا ناسنتا عندي تبت بيا زماناتو بركاتا هيوتنا يا أكل مسواتنت يا كفول جبنت بزحات إثيوبيا وينسي زي مريتم كور ويدما زي بحرم كجبوتن زغدو جعانونا هنا يميلهم أبز محبراو ميديا خود دسوم نسمع مالان بتدقاقامي زياغان زخن سمعت زخن ريوت أنا هنا هنزارة ولت أنا هنا أبال حيل بحر زنبرم مدرار عسى زغن ناب إيرترا انت دا بحري ناب إثيوبيا تمليسو نبعاتي كحبسيو كتبلكا ريتا هيبانيرا سلازي حمامي بكا حمامي اتي حمامسي كم فيروس سلازاتهم نخطو قطاطرو بطعمي عشقاري سلازي ازيوم حميمم ازيوم بز فيروس زدما تلخيفهم يوم زلو بحرقن نعينهم يتريوان يهم منالبات حجوان كنقبتينا حجوان زينا هناخن مريت كنا ملسينا وي بحرقن وسدينا لكم تعطوا ويدما تخدوا من قد النحرار لغا من قد التفات رايك خون زغد جيغناو የኤርትራ ሰራዊት የጋራ ጥላትን በጋራ በመቀጥቀጥ ከከፍተኛ ጀነራል መኮንኖቹ ጀምሮ ከኢታማጆር እዝኻ ሓደ ካብቶም ላዕለዎት ሓለፍቲ ናይ ወዲ በሻሻ ናይ ሰራዊት አዛዚ ኣብዚ ሓለፈ እዋን በተደጋጋሚ ክንሰምዖ ከም ዝነበርና ማለት እዩ ሰራዊት ሻዕብያ ጀጋንዮም ሰራዊት ኤርትራ አናብስዮም ሰራዊት ኤርትራ ነታ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ከም ሃገር ንኽትህሉ መድሕን ኮይኖም ምናዮም ሳለኦም ኢና ጠጠው ኢልና ኢትዮጵያ ፈሪሳ ኔራ ዓንያ ኔራ ዝብል ዝነበረ እዩ ሕጂ ተመሊሱ ከዓ እንታይ ክብል ይኸዓ ንስማዕ እዮም ከሙ ጀምሮ የባንዳነታቸው መገለጫ ከግብጽ ከኤርትራ ከጽንፈኛው ጁንታ ጋር በጋራ ተወያይተው የጋራ ሰነድ አዘጋጅተው ኢትዮጵያን በሁሉም አቅጣጫ ንውጋት ብለው ባስ بحافظ طفو يلوم بندي ود بشاشا أنا تراي دا خسرفلكن أنا تراي دا خواردلكن بمول أنا حبيرنا نوارد بمول أنا حبيرنا نتصرف بمول أنا دما زين ربح مقانا حزب إثيوبيا يفلت الناس عينتي أكايدا زغيز زلو مالتي كمر آيانا يتقع أي صومن أي سالس تقع حج تمليسو اتمد اختن ويانا يبحافظ وجن مس إيرترا خوينم الناصرحو مس قبص خوينم الناصرحو تلا أخت قينهم إثيوبيا كفرسويك على سلو بمبال كزارب سمعنا يو جينا بمولهم ملحسهم صغيروا لزلو بمولهم دما شعبي زبل فيروس آتيوم تبكيلهم كم زلو يخاطري نغتصل نغيد ባህረ ነጋሽ የነበረው ጣሊያን ገዛው ኤርትራ ሚል ስያሜ ሰጠው ይኸው አሁን በሰላም እንኳን አብሮ መኖር አልቻለም እንኳንስ ሌላ ለመሆን ለምን መጀመሪያውንም ሲፈበረክ
አገር እንዲፈጠር አይደለም የተፈበረከው። እሱ እኮ ነው ችግሩ። ኤርትራ የምትባል ሀገር እንድትኖር ሲባል አይደለም እሱ የተፈጠረው። ኢትዮጵያ የባህር በር እንዳታገኝ ነው የተፈጠረው። ስለዚህ ኢትዮጵያ የባህር በር ስታገኝ ኤርትራ የሆነችበት ምክንያት ይፈርሳል። መነሻ አመክንዮ መነሻው ኤርትራ እንድትሆን ያደረጋት ሌሎቹም የተቀበሉት ኢትዮጵያ የባህር በር እንዳታገኝ ነው። እዚ ናይ ሲነኪነት ናይ ኣብዮት በሻሻ ኣማኻሪ ከምዚ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ዝሰማዕናዮ ኣብ ናይ ኩናት ትግራይ ዝነበረሉ ማለት እዩ ትግራይን ኢትዮጵያን ኣብ ዝዋግእሉ ዝነበሩ ትግራዋይ ዝበሃል ካብ ገጽ ምድሪ ካብ ኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነ ብሓፈሽኡ ካብ ገጽ ምድሪ ክጠፍእ ኣለዎ ዘርኡ ክሕከኽ ኣለዎ ኢሉ ዝዛረብ ዝነበረ ሰብ ልክዕ ካብኡ ብዘይፍለይ ድማ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ካብ ካርታ ክትሕከኽ ኣለዋ። ምክንያቱ እዛ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ከም ሃገር ንክትቀውም ዝተደልየትሉ ምክንያት ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንከይትረክብ እዩ። ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣብ ትረክበሉ ሰዓት ኤርትራ ትበሃል ድማ ከም ሃገር የላን ክትህልውን ኣይትኽእልኒ ይብለና ኣሎ ማለት ከምዚ እናበሉ ንጥፍኣትካ እንድሕር ዳ ዝሰርሑ ኮይኖም ብሕጂ እዛ ፈርካሽ ሃገር እዛ ትርጉም ዘይብላ ሃገር ንሳ ንከይትፈርስ ንሳ ንክትህሉ ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ክሰርሕ የብሉን ብፍፁም ተኣምር። እዚኦም ፋሕፋሕ ከይበሉ እዚኦም ነናቶም ሃገር ኣውጆም ፀፀግዖም ከይሓዙ ሰላም ዝበሃል ነገር የለን። ኢትዮጵያ ትበሃል ኣብ ታሪክ ኣብቂዓ ከም ሃገር ናይ ምቕፃል ዘሎ ተኽእላ ድማ ናብ ዜሮ ወሪዲ ማለት ይኹን ኤርትራዊ ካብዚ ሰዓት እዚ ማለት እዩ ልዕሊ እዚ ዝመፃካ ልዕሊ ሃገርካን ልዕሊ ህዝብካን ዝመፃካ ብፍፁም ዝኾነ ይኹን ነገር ክህሉ ኣይክእልን እዩ። ንጥፍኣትካ ዝሓስቡ እንተደኣ ኮይኖም ከጥፍኡካ ዝብገሱ እንተደኣ ኮይኖም ንስኻ እውን ከመይ ጌርካ ነቶም ከጥፍኡካ ዝመፁ ትከላኸል ከመይ ጌርካ ድማ እቲ ንሶም ዝምነይዎ ግብረ መልሲ ከዓ ናብኣቶም ተውርዶ ከዓ ክትሰርሕ ይግባኣካ ኩሉ ኤርትራዊ ማለት እዩ። ከምቲ ኩሉ ግዜ ብተደጋጋሚ ንብሎም ድማ እዚኦም ኪኖ ፈኸራን ኪኖ ዘረባን ኪኖ ተሃዲድን ምናልባት እውን ኣብ መጠረሽታ ብድሕረይ ሳዕሪ ጥብቆላ ኣብ ግዜ ጥፍኣቶም ለኻኺሞም ዝኾነ ነገር ክገብሩ እውን ይኽእሉ ስለ ዝኾኑ ኩሉ ግዜ ፀላኢኻ ብዓይኒ ጥንቃቐ ምርኣይ እውን ፅቡቅ እዩ። እዞም ናይ ኣብዮት በሻሻ ሰራዊት ግን ካብ ፋኖ ዝሓልፉ ኣይኮኑን። ኣደዳ ምምራኽን ኣደዳ ሞትን መቁሰልትን እዮም ዝኾኑ ዘለው። ንዑ ዝምልከት ድማ ብፋኖ ዝተማረኹ ክንርኢ ኢና። ጥቂት እንዳፈረ የታፈሰለ ታንኩ በምድር ያንጃበበለ ደሙኻ ሁኖ ሰው የበላለት ምን ያለ ሰማይ እምቢ ያለ መሬት እምቢ ያለፈ ሊሆን ነው ተረት ጆምብር ይል ከም ንሪኦም ዘለና ድማ ፋኖ ኣብ ዝቐረባ እዋን ዝማርኾም እዮም። ኣብ ዝሓለፈ ግዜ እንተዳሪእናዮም ምስ ፋኖ ዕርቂ ተገይሩ ብምባል እዚ ፈርካሽ ዝኾነ ዝሞተ ውድብ ኢጋድ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብምውፃእ ሓደ ሓላፊ ዝነበረ ካብኦም ስለ ዝኸድዐ ፋኖ ሰላማዊ መንገዲ ወይ ድማ ብሰላማዊ መንገዲ ቃልሲ ክቃለስ እዩ ኢዱ ሂብሎ ብምባል ዜና ክሰርሑ ርኢናዮም ነርና። እንተኾነ ግን እቲ ሓቂ ብግልባጥ እዩ። ከምዚ ንሪኦም ዘለና ሰራዊት ናይ ኣብዮት በሻሻ ብከምዚ ንሪኦም ዘለና መልክዕ ይማረኹን ይቆተሉን ይቆስሉን ጥራዮም ዘለው። ብዝኸፍአ ድማ ብዙሓት ትሕቲ ዕድመ ህፃናት ናብ መደበር ታዕሊም ብምውሳድ ናብ ዘየድሊ ኩናት ንምጥባስ ይሰርሑ ኣለው። ፋኖ ግን ነዞም ህፃናት እዚኣቶም ዕድል ዝገበሩ ኣድሒንዎም ኣሎ። እቶም ህፃናት ንርኣዮም። ግርማው አለም ነው እባላለሁ። አገሬ ጃዊ ነው። እድሜ 14 እዚ ህፃን እዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዕድሚኡ 14 ማለት እዩ። ካብ 14 ንታሕቲ ዘለው እዮም 14 15 ትሕቲ ዕድመ እዮም። ሓፈሽ ብምልኦም ትሕቲ 18 ዓመት ዝኾኑ ህፃናት ብከምዚ ንሪኦም ዘለና ካብ ፍቆዶ ገጠራት ሓንቲ ነገር ዘይፈልጡ ከብኪቦም ናብ መደበር ታዕሊም ብምውሳድ ናብ ኩናት ንምጥባስ ዝወስድዎም ዘለው ህፃውንቲ እዮም። ሶስት ከመከላከያ ሰራዊት በመክዳት ወደ ፋኖ ልቀላቀል በመሄድበት ሰዓት ያጎቴ ልጅ ወደ አጸያፍ ስርዓት ሊቀላቀል ሲል አትቀላቀልም በሚል እሱ ለማስወጣት እንትን በምልበት ሰዓት እኔም አብሬ መኪና ውስጥ ተጭኜ እየሄድኩ ያለው ከዛም በኋላ ያማረው ፋኖ መንገድ ላይ አስቀርቶናል። እናም በእንክብካቤ እየተንከባከበን ይገኛል አሁን ላይ ማለት ነው።
እና አሁን እንደዚህ የምታያቸው ህፃናቶች ጠቅላላ ለውትድርና እድሜያቸው ያልደረሱ ናቸው። በግዳጅ በሚሊሻና በፖሊስ ለራሱ ጥቅም ሲል በ1000 እና በ500 ብር እየሸጠ በግዳጅ ጠቅላላ ተገደው የመጡ ናቸው። እንደዚህ የምታያቸው ማለት ነው። በፊት የውትድርና ስርዓት አሪፍ ነበረ። አሁን ግን ጠቅላላ ለጥቅም ነው ማለት ነው ያለው ነገር እና እንደዚህ የምታያቸው ጠቅላላ ተገደው ነው ወዶ ፈቅዶ የገባ የለም እንደምታዩት ማለት ነው። እና የስርዓት የማይጠቅምና አጸያፊ ነው ማለት ነው። አሁን ላይ እድሉ ስለተሰጠኝ አመሰግናለሁ። بحافشو زمتري وم دلهم قاليهم بقديتا قاليهم دما بجنزب تجزيهم بجنزب تتاليلهم تحت عدنا زخانو حسانات نابو وتهدر نابو موسات حصير وتهدر أو تعليم بموسات نابو كينات متوسط دالوهم جن بفانو زتحانيهم مالتي زيادة لاتا إثيوبيا نبلا زلنا فرق عش هاجر زما بونا تا إثيوبيا تبهال هاجر بركع انت عينت هاجر يا قالي صمال لو ناوم سكاخب لكم بتبال سيول يا عجاننت مندر يطاوت كتما يا ابدوش من نهاريا يا سيطارات مفلقيا እናችናት ኢትዮጵያ ታበጽህደው ያበግዚአብሔር ልትለይ ምትነፍረው እናችናት የድንግል ማርያም የአስራት ሀገር ነው ምትለይ አስራት ይጥፋና እስኪ ንገረኝ እቺ ኢትዮጵያ ምትላት የእግዚአብሔር ሀገር ምትለይ እቺ ሀገር ናት እቺ ጣዖት እቺናት ያንተ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር የዘረጋች ኢትዮጵያ የት እንዳለች እንፈልጋት ያቺ ወደ እግዚአብሔር እጇን የዘረጋች ኢትዮጵያ አንተ ያለህባት እንዳይመስልህ አንተ ያለህባትማ የዲያብሎስ የደም ጠጭ ሆናለች ደም እየጠጣች ነው በደም በንጹሃን ደም የሰከረች ባቢሎን ናት ኢትዮጵያ ታበጽህደው ያበ እግዚአብሔር እንዳትሞኝ ወገን እንዳትሞኝ ህዝባት ሰቲ ደንደቃት ሰት ዘላ ኢትዮጵያ ናይ ጣት ሀገር እዚያታ ሀገር ኢትዮጵያ ትብልዋ ዘለዎም ኢትዮጵያ ትበሃል ሀገር የላን በመባል ብልክዕ እቲ ሓቀኛ ምስሊ ናይ ኢትዮጵያ ድማ ገሊጾም ኣለዉ ማለት እዩ بعبيو نسون تراي زي كونون بعلوتي أبيت بشاشاون إثيوبيا تبهال هاجر انتايا اسكا هاو خاب قالو كوين ما خاب لسانو هنسمعيه ቁጥር እባካችሁን 10 ብር ጨምሩልኝ 20 ብር ጨምሩልኝ የምትል ሀገር ሆናለች ሀገራችን የለማኝ ሀገር ዜጎች መሆናችሁን ለአንድ አፍታም እንዳትዘነጉ ኢትዮጵያ ለማኝ ሀገር ነች تا بتدقاقامي بحرنا كنملسينا نابلت تفكر إرترا خنطفينا نابلت تفكر زلا إثيوبيا زيا بعلم بلسانهم زغل صوا زلو إثيوبيا بفلاي دما ابو وشتن ابو دغن زلنا إرتراويان نزي ابزوا نزي زلو كونتات بزغبا كنكاتاتولن كنحلن ابل علينا دما انت عينت كفات يلمالو وي دما انتايم زمنو يلنا زلوون كل غزي كنسو علوليو زغبانا ازيوم كما هاجر كنهلو كم حزب ينقصل ايدولينانيم كم زغن كاتاتولو صنحنا دما نطفاتنا يوم 24 ساعات زسرح زلو نحنا دما كم تنسوم 24 ساعات ليتن معالت نطفاتنا زحالمو زلو كاب حجن نيو دما بزعبا ኢትዮጵያ ዝبحال ነገር ኢትዮጵያ ከይትፈርስ ዝبحال ነገር ኣብ ሓንጎልና ወይ ድማ ኣብ እምሮና ክመጽ የብሉን በፍጹም ተኣምር صرف كله نحن حزباو ግንባር ክንውድሶ ይደለና حزباو ግንባር ኣብ ዓለም መዳርክቲ ዘይብሉ ሓርታው ምክሳሲሩ ሕጅኻ መዳርክቲ ዘይብሉ ፖለቲካዊ ሓይል حزباو ግንባር حزباو ግንባር ናይ ኣባላት حزباو ግንባር ጥራይ ውድብ ኣይኮነን حزباو ግንባር ናይ ህዝቢ ኤርትራ ውድብ حزباو ግንባር ህዝቢ ኤርትራ ደሙ ረሃጹ ገንዘቡ ጉልበቱግዚኡ ከፊሉ ኣብዝ ዘብጽሖ ውድብ تمام حزباو ግንባር ዝነጥፉ ተወዲቦም ሰባት አገልገልት ለአንበር ዋናታት ናይ حزباو ግንባር ዋና ናይ حزباو ግንባር ህዝቢ ኤርትራ ዋኑ ህዝቢ ኤርትራ ውድብ ናይ ኩላትና زوان زي بستفላለየ ስያመ ብምሃብ ሓንሳብ ደጋፊ ዲኻ ሓንሳብ ተቃዋሚ ዲኻ ሓንሳብ ህግደፍ ዲኻ እናበለ ዝኾነ ብዙሕ ሸርሕታት ኢና ንርእን ንሰምዕን ማለት እዩ ብሓፂሩ ግን حزباو ግንባር ይኹን ሻዕብያ ይኹን ካልእ ይኹን ብዘይገድስ ብምሉኡ ህዝቢ ኤርትራይ ኣብ ህዝቢ ኤርትራይ ድማ ዝጠቃለል ህዝባዊ ግንባር እንተኾነ ህዝቢ ኤርትራይ ህዝቢ ኤርትራ እንተኾነውን
ህዝባዊ ግንባር ማለት እዩ ወላ ሓንቲ ፍልልይ ዝበሃል ነገር የለን ኩሉ ግዜ ድማ መሳርዕና ስጢምና ሓድነትና ኣትሪርና ኣስላማይ ክስታናይ ከይበልና ዓሌት ሃይማኖት ከይፈለና ኩሉ ግዜ ነዛ ሃገር እዚኣ ካብ ተጻብኦታት ክንከላኸለላ ኩሉ ካባና ዝድለ ነገር ድማ ክነማልኣላን ንሎሚ ኣዳሊናዮ ዝነበርና መደብ ነዚ ዝተኸታተልኩሞ ይመስል ነይሩ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ፍልይ ዝበለ መደብ ክሳብ ንራኸብ ድማ ኣብዘ ዘለኹሞ ሰላምን ጥዕናን ንዓኹም ይኹን نبات ميديا